Kurumzari. ISTV की discussion hour meeting tabir bapnam po hama mutada taram nokcheri. Ngasigi khanaga dauriba topic asi unabated mob violence in Manipur. Hariba topic asini lamdam asida hoji akoina thengnariba si thodok kaya ain bu khutta paira kanda mob violence mayam am chathari. Masina maram oiraga hoji misi mina amadi thodok thoriba dugi mafam dugi yum mai thadok piba aduga lekai degi tanthok piba masina maram oiraga misi mina tholokpa lekai degi tanthok basina maram oiraga khongboina ba bhau yorok bisna masai sida piri ba chaitheng asi gi matang dane khoi ngasi khanaga dauri basi ngasi ge khoi gi topic asi gi panelist oina election biri basi Manipur Alliance for Child Rights ki convener Montu Ahanthem Human Rights Law Network ki Assistant Director Advocate Thauchom Premlata amadi Women in Governance ki convener Nonibala Narengbam ahan ba maktada taranokcheri ngasi khoina discuss tawga topic asiga mari leina na haitare ngarang asi Bishnupur Police Station gi manung chanba Nachau Gram Panchayat na konba upopi mamang upopi khunauda atopa nupa amaga nupi amaga mari leina rami haibigi matangda mioi kayana makhoina ainasi makhoigi makhota pairaga hairiba involve oriba nupa amadi nupi sibu khogoina bikre aduga sigi mathaksira yamna nungai jadribadi mafam adudai diauriba mama asigi nupi asigi macha nupi mama sibu kannana bo hotnaba matamda angang du su yauna bad treatment bibi kiba yamna nungai taba mama du yam kanna mana kanna bo honaraga su mafam aduda leiriba mioi singna madu karigumbi ma kana amana chungthoraga madu khamge haibegi wakhalon ju thokhidaba sigi matangda aikoina ngasi madu ina khanaga doriba sini adu ngasi gi khanaba sigi mangoina na hairiba thodok asigi matangda koi footage amtang miyeng taminas ngasigi thaudo ase hojik meeting tami ngarangi thaudo ase meeting tami nakre masai se lakningi basi parliament ta pauba bill asi pass tawkhrabani mob violence habase yade habase adubu lamdam ase di ngasi bawo thingbangam dana hai tare ngasi ekoina thoiba thaudo asi ngasi phangiba report asi nataba atopa kaya amasu akoina khangawdaba mayam amsu leiramgani haiba thajai masi taw thingbangam dribasi ki khwaidagi maru oiba reason se masi gi matang dasu khananingi aduga ahan boina question si koigi ozamon tu dalak sege ozamon tu haziki chathari ba violence se Manipur se di sigumba violence adum tatana chathari haiba misi mina thoki ba masina maram oiraga yum kai mei thado pigitana masireda lekai degi tanto bobu yari says the victim oriba dudegi mai affected horiba family members se makoi da phauram gadaba wakhalon du sigi matang da khar thambe tasena haibada hogi especially in northeast hogi culture of sagi leriba hogi lekai na natraga hogi community amana hariba masagi customary law amagi makhada justice pibagi hogi chatnabi ama lerami adu matungda hogi leriba India ga pulla kanda India gi constitution gi laws bayama la matungda buk sagi hariba sigi practices se karigi no habada hogi Indian system of sai justice delivery se tappanina so sometimes hariba victims singse justice phangdaba gumba aduna mayamna ju hainai duni justice delayed is justice denied spite of the hariba culture se lakpa matam sida hariba lekai dugi tra khundugi ahan oriba tra dingdau oriba singsina mana hariba judgment or judge ama ki type ta lauromba decision mayam singse sigi what sida sagi in the past many years masisina
counterproductive oina hanadi mase yamna kay tare phajana kay tare wen bichar singse tawrami ka nga ju khoi adum tai ko adubu hariba hojikan gi influence of the mightier pesa paiba adagi kero to bu khotpa singina influence tawraga khotlaga hariba real victim oriba miwe singsida justice phangaudaba. Say for example, say Serapati ki quite oriba sensational case where hogi death penalty book hogi announced togiba adugi leriba incident su yaju hariba angang machaze rape tobire adagi murder book tobire adu matungda hariba customary law gi makhada ok ama kongaga adagi 50,000 ma kano piraga lotion bagi sigumba incidents mayam singse auna hariba si culture laiba kholiba matamsida without knowing who is the victim chumibra lalibra taunari mayam singse kadai book kino leibano khotpano khangdabida et laaga mayam da phu chaidana adagi leiba embarrassment social media da thadoktana embarrassment oiba dagi property gi leriba mai tha bai khotpagi incidents mayam singse in the past few years ko masi yamna hengalakpra na ai khalli aduga koigi social media lakpadai di even TV mamangda camera mamangda kero tawre na hengalakpagi moida excitement pibra adu di khangjadre adu yu hariba camera mamangda oiragadi hena ke hede kankhatpai type da ma henjan bagi pot amaju yamna uba phangi aduna sigi leiba chathari ba mayam singji di at the end sagi leiba losers di victim dugi family accused maran leiriba bi duna ama side ama da lejegre but magi family da leiba ngang mayam sing magi kino mayam sing gi property adagi moi da harassment mayam ba phangi report se si de ba khwaidagi koina khana ningai oibo kino sidi incident sama thoki nupi ama swan tawdana maze sire haibagi port to da hariba mayamna mob justice tawdana mai thadar khotra tawra matungda kadai da no ukrul dai ra kai no ma tupa nupa ma da leiramba kholambagi ko ada husband du da di asagi moina nupi do hat pane na haraga moi bagi mahaki yum kai ka lo destroy tawre ahan noiriba imam mama pa singju leibam leitadana lekai ni tanthok pi dana ko ada last in the end asagi nupi do phanga matungda di asagi repentance so lekai du ju lei adu sigi leiba porse law ama pali badina asagi hariba law dugi koina ବ୍ୟବହାର tawdana koi chapam thoe na ai hakki boti adwana ai thamjege aduga ojamun to hajiki hariba sidida lecture ga haitare ngasigi upopigi ngarangi thodo asina ngasi viral oriba pot asida angang asida mama duna tawriba crime duna haiga tare message da mayam duna umjalaga in front of so many people crowd to mayam dugi marak to da angang duna mana face tarunga da mana ngahak to da khalam ga da ba wakal angang duna phanga da ba chei thing se masi matang da khara hen haibi angang zida sagi leiba ma totally traumatized oina mama kai do da madi yamna pi ba angang ni na mama duna tawriba magi adultery hazi but hojikti adultery ju ke hetare kero oidre crime oidre aduna sagi mana relationship leiramido there may be so many reasons ko mai nupado keno toromba ya youth ba ya ma toromba ya domestic violence toromba therefore she mana magi leiba tuan ba magi macha sing hingauda ba future ri she must have ko adugi leiba line da oramba ya who knows ko ada angang jida di sagi china do adu mandi phangre ada hoji angang je kadai da no mana chattoi se hoji khoi da ta ba da magi leiba mapa dugi manakta leye na hoi tai adubu magi leiba mongda ima dubu kamai torom gani asai tina phugi khokki map tori ba is she safe haibdo masi leiba question dudi auna koigi concern authority sing da koigi honorable cm tamo biren ju by facebook ta ko
यामना प्रोएक्टिवली ताक अना ला माना एक्शन याम लखोले प्लस मोब वायलेंस की लेरिबा मतंग दजु को माना यामना सेंगना मागी फेसबुक की केनो थंबी रही अना स्माइल तौदना असॉल्ट तौरिबा मैम सिंजुगी एक्शन पुलिस ना फादना खोतना तौरे बट सागी अंगांग दुगी ट्रॉमा काउंसलिंग वो केस डीसीपीयू सिंगना काउंसलिंग तौई खोले ना ताई वो बट वेदर मागी ममा उजकी हारिबा ममा चखिबा ममा दुगी दी कई फिबम लेरिके हारिबा सिजु मागी रिहैबिलिटेशन मागी लेरिबा मागी मेंटल सेटअप मैम सिंजे करी फिबम दे लेरी खोली हाबिसिजु कोइना यंगजनबा बचंगी प्लस अंगांग से याम हारिबा मागी वेलफेयर मा हेंग फ्यूचर दा बाय स्कूल गी पोर्ट लाकनी स्कूल दा माजे वेदर माजे मागी स्कूल मेट सिंजिना किनो द वायरल ओइग्रबनीना मौदा ए असिगी मचानी नहान किनो तोगिबी मचानी हेन मौदा ट्रॉमेटाइज तौगदोबा एम्बैरेसमेंट लाकदोबा मैम जु याउरिएबा हौजी फंगिबा सैथेंग से ngasai involved oriba person sin natana hena phangibdi hena impact oina leiribsi angang sida ne mane angang sida yamna changna impact lai khada it is going to stay there for lifelong basi the core of the keno amane aduda yaringi di khoigi appeal ju sigumba violence se tobidaba aduga sagi angang ziki leiriba koi future ji yenga sarkar na ju rehabilitation ki kai ka gi counseling ki चपचाना कोई लखन लकनी है ना आई आशा तमजे यम नोइजे ओजानो नि सी मतंग द लक्सनिंग से कोई मफम हंजिन ब मफम हाइता हंजिन ब नत्रग सु कोई इम्फाल मनुंग द सुम सिगुम इंसिडेंट से जम थोक तब नते अदुबु मसे से लेरी बसी अनम बना मसे द थोलक मतम द मो वायलेंस से हेन इन्वॉल्व तोर बसे नुपी म्याम से हेन इन्वॉल्व तोर प मोंग से हेक्ट उई मसे से तोर बसी नुपी अमन नुपी अमद डिस्क्रिमिनेट तो वगी पोर्ट सिने लाइस मसे से हाइबसी अवेयरनेस वाट पे गिरा मसी करी वाट पे कराई दल लूप होल से करी ले बिगी आइना हुजि हाइजनिंग मजे हुजि की ngasi gi incident do ngasi gi incident se dei side yeng kanda mamang ai da koi na ngang oiri ngai da koi gi makok ka maru kok tho ga sunu ya ngang tai raga huran ba makta le ramaga su khungu ka se paring ling ga chat pa gi poche am like kui ra ba gi mamang da koi na ngang ka ba oiri ngai da ga mien ta howi ba aduga amuk samana ba mong da ngasi gi 21st century gi stage sida bottle ga chi ya laga mako to ga tholok pase haidi akhoi je amuk khana gi keno da muk hanjalak pa gi pot lama lak pra kai so ai wakhan da tum khalle ngasi gi akoi na footage sing si yeng kan da aduga huziki nupi na la iba yamna akoi na nungai ta bo thodok sing si da nupi ni hen involve to re isidi akoi gi nupi sing na masagi akoi gi exposure gi pot wat pase si su achoba maram mamane na ai khalle maram dinga sagi akoi na loksan akoi gi lai lai su gi mangan yam no hodaba haidi lai lai su gi mangan in the sense like yam haibagi wa nataba but ngasai gi ngangna ri ba sing se mo violence yadi khoti haina sarkar na bill pass tore ordinance oina leire smaina si leire ka haiba mayam sing se akoi gi khungang manungda manung hanjalaga leiba mi sing na pau ji yodaba gi pot amasu leibra haina ai khalle ba aduga ngasai sigum sing se nupi ni hena lai se koi gi patriarchal oiba patriarchy system sidi nupi na uphold tawraga thambane ba nupi na ngak selaga thamme ba akoi nupi sing na masidai sida patriarchy har ko sidai sida ngasai gi rule of the koi gi matam amada chahi lising kya gi mamang dagi leiramba adugumba chana bi sing se nupi da pithara kanda nupi na sigi akup mayam se senaraga thambado aduna ngasai gi koi gi moral policing bo hairasu adagi ngasai gi chana bi mayam sing ngak selaga akoi gi leiriba akup mayam sing se kanana senai har kanda ngasai gi mung dagi mapan thoktana thabak ingkhang sudana leiramba chathokpo khotokpo gi thabak yauramdaba aduga matam dugi admai leiramba koi gi nupi singna masi senabagi potlama responsibility ma lahobuduna madudagi dum putharakpa kaino amane ba koi pass on sum tawra lakpadu generation gi mathang da generation nama adu ngasi di aina haining gi ngasi gi thodok si khakta natana mamang da thokkiba mo violence ki thodok mayam sida yenga kanda maning dana powerful oina lepasi injan magi thabok sina koi gi yamna nupa singna su haidi nupa in the sense ngasai yam powerful oina lepisi moina maning da lepakanda noi kari gi adu tawdrino habi pochi su akoina thengnei aduga ngasai gi akoina governance ki decision making gi poche nei na rakwa matam da di ngasai gi decision making habi sidai sida lakwa matam da taseng na hariba mi sing sina
sai mi sing se nupi sing se tului na sinabagi poso khoi thengnei ba hai khulai oina sizinabagi kaigumba adugumba pose ta hogda matam da isam samna akoi marak ta thodang chauna loriba ima maira pai bi myam se saibi bu su phokna saibi bu su myam thoklei dana ko haidi kari gi tawdri no ka habi question se myam thoklei ba sigumba sing se ab hol tawraga leina na bagi damakta akoi da akup sum ga responsibility myam jing je nupi sing je sinaba adugo nupi sing se na masigi apha phata je naina na bagi khudong jaba timing tanja se akoi gi haiba nupi sing si da phangde maramdi kai gino har kanda mogi अखोई नोंग मंगी पुंकुन मरी से तुकी मतिक चिल्ले पुंकुन मरी से सिदा इसम समना अखोई न खुंगंग मनुंग चंगचल कांदा प्रोग्राम अमा फमिनसी अवेयरनेस अमा तौमिनसी नोंग हाक थोलो हाइबा मतमदा मोइ थोकप ngамदबगी पोचे म्याम लैबा अदुना ताकपुदि मोइ दम एक्सपोजर की पोचे योकी मतिक वाले अदुगा इसम समना अखोइना खबर दा टीवी दा ngangnariba wasing se ngangnariba sing se mai mai gi mari leinaba pot khatang taba टीवी दे येंग सो अखोइना सो दुम हाय अखोइना अवेयरनेस काना नो अवेयरनेस जे अखोइना नुपी अंगांगी ngangnarsu नत्रगा राइट्स एंड एंटाइटलमेंट ngangnarsu लोइना मंगोसी ओपन डिस्कशन गातनी कांगना बंगातनी हायरेगो सो मोइना हायरे अखोइदी टीवी दा दुम ngangnaba सिंग दु क्या ताते कगिनो आदे मोइदी अखोइगी इसाइगुंबा लीलागुंबा सुंबा दोइना फोकस तौरगा लेबसे अदुना आइना ओवरऑल ओइना चौरांगना सुम आइना हाइजनिंग बजे सिगी पोट से एरिया से अखोइ हेन नैनारगा नुपी सिंग द पीरिबा सिगी अकुप्पा सेनबगी थबकसे मसिदगी अखोइना करमना फई करमना फते अफबत नैनाबगी खुदोंग जाबसिमदि आई नुपी सिंग सिने हेना मसिगी दायित्व लौबम थोई मरमदि मसि कैगुंबा अखोइना सेना हौदब मिकुप्ता अखोइना मसिगी चुम्मिब्रा लालिब्रा हाइबसि सेना हौदब मिकुप्ता इन द नेम ऑफ कल्चर जे प्रोटेक्ट तौबगी नामादा अखोइ सोसाइटी जे अचौबा मनिंगलोमदा हनबगी पोट अब लाकनी हाइबसे लाकपा याय अमसुंग मसी ओइथोपसु याबग पोटने हाइना आई दमाइना खल्ले ngasi ngarangi thodo ase da maruina hoji involve toriba mama amadi masa se da maruina monkoina thengnaram gada base theng hoji society gi bo hairo adegi mai gi mental stress leram doi mam masi de kari akoina substitute supplement hai tare masi tawdana ba counseling kamaina piba yaga masi gi counseling se hoji akoi montuna so hai bi gre ko hai di once sigi pot lai ki ba ha base moi gi punsi da amona ko roi da ba dak famne aduga asagi nupi masa si or mai gi mama si aina sigi incident si yenga kanda aina paulo bo matam da di nupi hoji montuna habi du maina angang si di smile hore mama si na hoji ki akomba kaino ki kaina kat panu pa sat khare haina tai adubu ai wakhan da di asagi mama si bu mana protect tong na ho na jaba magi nupa mana changselaga mafi ga munba nupi sing da mafi ga munba se sigi area se la kuma tam da akoi da la ibu wakhan di women nupi gi security se akoi si phi thonga kan da secure oirira phi thong dra kan da secure oirira haibani akoi na nupi gi dong da chongthok pai na chongthoi ba lekai gi amakhangde ima maira ima iben mayam se na chongthok pi re ba isil naw mayam se chongthorei se nupi si mayam mamang da mafi thong da ura kan da akoi na nupi si kari no akoi na moi da ulli si akoi na moi gi damak da lepi se kai no ba akoi na samaj ma kan ba haibasi phi yaw da nupi im le ma matam da phi ama kupsan bi ba haibasi akoi samaj ma kan ba da adom da oidoine ba but ngasigi uriba footage da di nupi ji gi phi je lokthok pane ba adoi daraga di ngasai gi khoren di khoina khoi gi lo gi posmya mam le rangani khoren train mata na dum haibirakani sidai nen nungai tri di angang macha do na mama gi makok tu da mamai tu da kupsan bina da hona rap matam da tilli mama mayam se matam du da khoi gi ngarang gi thodok tu da tilli mama mayam se khoi anga mama macha loi le rangani ba aduga phi ma yaudana maw amana chathok matamda nungai taba phawbase masidi loina phawna ba nga tani maramdi akhoi adu culture da chawra khrabani ba adugi pot tu daida akoina aina adum ningsang base aingonda yam sokhi base sora da nur sana haina nupi ma hat ki base adum ningsang e kai gino ha kanda nur sana hai ba nupi se magi jati dugi oina di moise makok ta phi kupsan ba adugi matik ma phi chiction ba kangbu ne adubu siba matamda di ma phi imta yaudana hat sigi buko sigumba akhoi wakhal lonje am contradictory oirakpa akoina tauribase kalibra natraga na pot da hena contribution tauribra haibagi pot se yamna akhoi yam chamam na han ba hai tare aduna sidi ai wakhan da di khoi magi tongan ba leijaram gani magi yan prajani yaning da pot su leram gani but yaning da basing do atopa different way da aphaba mawong da pot puthorok pa yai ang khalle ba adumaina nupi ema bu ka koi gi instances yam leigre ulong da su mangai akoina nupi sing se kan bagi nama da akoina akoi gi chatna bi ngak bagi na ba da nupi gi mafi mun ba se sidi ai khangwa yam wai yam nong ase oza prim na ta hojiki hariba se sta
ngasi gi footage asi yenga kanda aikogi Bishnupur district ki Priyadashni Laishramna su yamna prompt action lokhat pirakanda magi team duna ngasi se hariba incident se involved toriba mioi taramathoi nupi taret amadi nupa mari se phagatpa gamkhrai masigi damakta di koina Bishnupur district ki police te yam chauba yam chauthok sang ningai ne hai ado masre se de la ibasi hauze phagali basing se ta chap chaba makhoi da piba yaba cherak ase masi karino kari ek pan ga dori mase hojiki oina di moida pandise kanoda sai ki attempt to modesty haiba nupi gi ijat manghan biba aduga apun ba mogi da di pullaga mo phomoi toina 120B and section 34 hariba di criminal contribution me punjalaga tobase si singse lakbe aduga sigi matang sida aina thamjaning bada kanoda mob violence कोई निचले खंगे मासाइगे बिल दी माजे पास तौरे अदुगा मसे एक उन्थोक्तदना लेरे अदुगा गवर्नर ना हजुक पौदा मसिगी केनोसी खोगी मोब वायलेंस की ससे एक च उन्थोकपदा गवर्नर की मथोखले डिमांड साइन माना सेंड तो दरकार ओय से तौदबना मरम ओइदना आईपीसी से द मार्गा दम लेबनेबा आईपीसी से द मार्गा लेबसिना खोगी के हाइगदरा चप चाबा victim amada pibe abadandi se saigi bill china leiri base chanaram taragadi sida pibe taragadi yam chawu punishment mangoda lakpa chu yai hairiba bill se chanabda base bill se kano da pass togni ordinance na 11 November 2018 da aduga saigi bill sina 20 December 2018 da tha taruk phogi manung sida saigi bill se pass togramnina madu ek onthokpa yarabane tha taruk phogi manung da अदुबो सिगिन एक ओन दबना मरम ओइदना आईपीसी दा खरा मारगा लेरगा चखिबा को सिगुम बसिंगी फियोन सिंगसिदा चप चाबा आईपीसी ने याम कन्ना लखटपा याबगी केनोसे सिसिरा लेतबरा फंगतबरा एन खाले इवन सिगी ngaranggi thoiba thogdoksida mongonda lkhotpa yaba haibasi kanoda mob violence the punishment for enforcing the hostile environment हाइदे बसिगी मखर 6 months amlai ko criminal contribution available ne thaduk pa yadaba pot amane IPC du ko mob violence du ko punjal kan ju da ne ba di thaduk pa yari da gi section me am khoi da phang dei se even though saigi hoji haire mob violence yum thugai wi ki ba me am lei mai thongam khang da na adigi lepham chabum leita da na mingu da tang da leiraga ngaura phare sigi bu me am lei kre khoi sida mob violence da adu leiriba singsida khwaidagi hena maru ebi sida mu eno panjaning base not for the act not bida khogi kanona DC da district administration sina kamai torgodor handa leiriba scheme am sidagi khogi victim dugi mayim thugaidana leiriba to madu mayim sabino pigedabane yum sabibagi mayam provision mayam madu athu matamda mane yum da sabiraga leibada miyam nu hupakpaga ani suba action ma tholakani haiba layga di magi police security pigedabane yam kan chon hire council adu hairiba sigi kanosida di mobile is di ngasai gi leidiba phibam singi action round ma phajana adu mobile is protect to mayam jawe ko adu sigi posida hojiki leidiba posida di hojik le ni khale ni 6 months hairani adugna ta criminal constituency gi khara leirani ko adigi si khale ga moidi medical ground adu bail out to rani si adugi matang sida laksaraga hojiki hariba dumaina karigumba incident ma hojiki hariba ngasi gi footage uzariba koigi incidents de mayam punamang na masi yam thamoi sokpa yam nungai taba incident amni haizariba masai se involved toriba angang amasu mama sai se toriba sai sta phariba involved person haitare makoi se pharani aduga hojiki hairiba concept se khara lerga bail out to gitare gadi sigi incident same more violence amuk thola oi haiba ka shulaite masi amuka thola kani masi prevent tawna na akoina paikar ka da thabak asi masi ki matang da kai bi si prevent to da ba have se samna hai kan sida laira ba mana victim ki family na magi ukil ma hire tawraga ni o have yaroi haibdi haji hairi ba case ki FIR ma lera mani koigi piadasni na case ma FIR la khole adu mathada accused me amama phare khale ga bail chatna ba kari mechanism season na duino sin khare lakto ise so si FIR sida FIR sida victim ki side ki ukil ma umtaka le haibdi victim ki side ki ukil se tam ayam bada government ki ukil PP na
ओरकनी अद एपीपी ना मोगी उकिल न ओरकनी बा तयगु मेसुं विक्टिम उकिल मोइना आई यावगे न एना रोम तरो दम लेबा केस तो एफआईआर दम रोम तौबा इवन मोइना बेल थारे खलो आई गवर्नमेंट के उकिल एपीपी द एसिस्ट तौबा यावजगे आई वांगांग बदे यादे due to the permission of the additional PP ai wangang ba yai adu ai si haigadamni si togodamni si ngangu material si leibani si thadu pa yaroi si medical ground la ai hai taragadi medical board phamabra adi karma mechanism da karma segai ba kai kari yawi yam kupna magi victim dugi ukil ma tongan specially yaksal le na ko aduga sai case gi bail to da ba su yawa adu itaragadi medical ground hai basi bel lak thuk nung ai medical ground nung le de nung ai medical ground to base nung lehen be habis lehen basi ya to am chlei lehen be adam tamam lei ba ko aduna medical gi ground chi da yamna kupna khoina case num rom to ragadi accusing je thaduk pa da khara wani ani subada asugumba miyam gi asu kana to roba nupi ma mamang du da mafi mo mi da na macha magi macha nupi do lei khwaidagi haiba le kai tuda wakal khwaidagi leiba angang amara haina ina thamningi sisima maramdi tawri poto wakal mature idu angang tuda masi phatabani haiba je ma khaktana khangebo aduk chawrba miyam tuna khangdeba ko aduna sigi keno si da sai koina thokdana sumadi nga saujiga simi kha phagrani matam khragi mamang du su bisnupur da mi me amo violence ogi jail me am thaiba ko adu ai oi wakal da di masim gumba le praja gi kano sing sida democracy leiba chat paleba amada ashamna while mi sing sidi ukil gi side su mu se bel he to bida ba adu de khitang phagada na khale ina khandu yam no aje hose haibiri si kari gumba bel please tawrok pa taraga su masai gi victim side gi hena ukil lamadu na masi phajana lepira kanda any ground of bail gi ngasai gi medical ground da bore ama bore masi pira pa matam da phajana kupna study tawra kanda madu to biga dabni haibani yam no aje ozamun tu hoziki lecture be points da angang asigi maruina angang asida hozise SP Priyadarshini gi matungina 57 JJ Act haibase FIR sida pale haibama haibire aduga sigi matung se sida hozi angang sidi magi apokpa mapa se sinagre haire adubu sinagri ba hoziki hairi ba angang se monda leiram doriba magi mental stress magi trauma amadi incident sigi side effect oina mayam de leiraman angang ina ma hozi ngahaktangi kawruga su ngahak le daga di mama do kaina rabani na ningchang pasu ai masigi smaina ma onda leiram ga da mental stress magi depression sigumba tholaka da ba sirista mapa sida angang se thamaga ma se kadai ba pusi ki foi ga daki hojiki JJ Act ki matang do sagi cruelty to the child gi matang du ne aduna sigi leriba provision sigi makhada di ai sum khan bada yam laina ma khoi accusing je lithok pa ya bagi kai haitare room yam chawna lei gre hai ba hojiki 75 JJ Act sigi matung ini kai ro da cruelty gi lei pot to sai video coverage de kai ka da yengma matam da sagi accusing da target se sagi mama du ne ba even nupa du di pangbu ke hoi ude ko but mama du da tawbani da sai angang du da do to we hai ba do sagi hoi marai debate tawna ra pamatam da moi accuse ki side ki lawyer du na hai singba oiraga di adum lithok pa ya bagi you know yam lei ko adubu hojiki khoina tabada section IPC ki section 354 ke kaje pale khole na ju tai ko adagi asagi khogi madam na hai gi ba khogi attempt to sai murder adagi asagi magi kari rogi assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty khogi section 354B daga yauri singse ado hariba sagi kai haitare khoina hena stringent oiba ko mechanism ama kai no da sagi leithuk leisen yabagi hogi khoi lanet lawyer na ju haibi gre ko mayam leibani da akhogi hariba khogi Manipur sarkar na yamna thawai hakchang yauna the Manipur Protection from Mob Violence Bill 2018 se masigi pot se yam thuna act oina onbi raga sida yauri wa provision mayam sing se yam phaja phaja be yam yauri bu
aduna like accused to the yum thugai bagi leiba pot changi mayam sing je hairiba mayam sing duna ko bear to go down khot ka dom ni gang wa ana bas act oina on bi batara gadi hairiba mayam kai haitare khara pani haibagi ai mot ban lei kai roda sagi mi sing je sabda bada hojik helmet ki go fine je tikat tan haibada mayam je almost I am seeing koi leiba two wheeler sing je loy mak helmet upak pagi pot se auna sigu law ama koina yamna koi mo violence da focus to ba law ma leiba tar kadi somewhere or the other ko kitang di minimize to ba ngam gani na thaje because koi manipur ki culture je so ju khangbiram gani nisaban gi leiba moral policing gi lei pot se chai lisa sittegi tawdan lakhrav ne I still remember sagi bazar da kai hai tare uktabi hai gadra kaino hai gadra hai ba commercial sex workers singje matam of the lu koktana ko aduna maram oidana sagi underground oigiba ko and therefore the sagi blood-borne disease like HIV hena spread to gibagi ko kino me ama lakhiba khotkiba aduna sagi hariba sigi moral policing gi pot se koi society zida yamna kanna mase chusandana leiba pot ama oina leiba se I think it is high time sagi hanagi law leram daba adagi phajana police station kai ka ko leram daba kholam daba adagi law gi pot se kai no khangam daba tam duda di sigu baduna khara kero oiraga chu hojikti koi gi leiba proper ko koi law enforcement agencies sing the police ki leiba outpost kai ka koting district koting da leira banina I think sigi leiba pot se and then awareness ko sigi leiba mob violence ki awareness ko act amalega jo awareness sina kadai bu sohalli hariba angang sing de impact kai lei magi family da kai lei masi dina chumam draba lalamaba aduidi hariba pot se kanana bear to do khoto no haiba IEC campaign gi through the oro or through small meetings ko even anganwadi gi leriba workers sing helpers sing moju sigi leiba mob violence ki leiba demerits ki matang da mogi orientation training chahi khudingi orientation training to sing as part of the mogi curriculum da si mayam sing you hapchan bi as a one of the topic when hapchan bi bataraga di kai ro da am badi khari tholei sing je khoigi nupi na am ba sagi kero oe ba ko yes behind the scenes sister lakcheni se oza hojiki hariba angang si da maruina hakthing na cheneri ba angang sister thonggadaba magi trauma leramgadar sigi matang sister ngasai child rights ki site ke hatari Manipur Alliance for Child Rights adigi child activists ma'am sina angang sister hausi immediate mawon da pigadaba magi ke hatari preventive haigadra magi thoiba pot sigi ngakthokna ba mawon de kauna na ba mawon da kari haina counseling kamain tawro bi bidan sai incident se thokra batungda hariba kogi district child protection unit sing district ki lairiba along with akogi Bisempur ki lairiba team MSCR ki team ga loina na moida counseling adai amasung moida magi leiba trauma ze minimize tauna khotna ba kai haitare emotional support kai ka pidana khotna kogi leiriba koi ichen Rebecca na yamna thawai hakchang yauna khotne na hoi jutai ado hojik leiriba magi esi nungdang hairasine angang du da hojik mana khalam do ba wakhan do whether my mother is safe haibado ko sai mayam changna tawgibado whether my mother is safe haibado adugi mauda sense of magi safety gi leiba pot se I feel that mauda paung se phajana mobile gi through the oiro amagi through the oiro mama du wari sanandana ko that icha ai fantok da ai tek ta kaidana phajana ai leiri camp pakhat nu kilo tawrunu ko adum kilo taw lakke mamai manak ta lakke ju lau hai ko so therefore angang zigi leiri ba
माना कदाई द चटनिंगे हाइबदो माना होजी माना लेरिबा अंगांग जिगी मेंटल स्टेटस से माना मपाई मनाक्ता लेनिंग्ब्रा नत्रगा ममागी मनाक्ता लेनिंग्ब्रा हाइबगी मौदजु असागी मागी चॉइस लो अदु मैम सिंह प्रोविजन से ओपन तौरगा माना इफ शी वांट्स टू स्टे विद द मदर अदुगी लेरिबा केनो सिंह जुजु तौनबा खोटनबा अदुम अदवाइना खुगी कई हाइतारे प्लानिंग अमदी ले अदुबु होजी की लेरिबा इंस्टेंस दा मा अंगांग ट्रॉमेटाइज तौदन लेरिबा हारिबा होजी मपादुगी कस्टडी दा लेबई वानेबा कईरोदा ममाजी लेबा पोट से वेदर होजी हारिबा मागी बॉयफ्रेंड हाइगद्रा कनो हाइगद्रा इलिसिट अफेयर माना लेरमीबा मिसक तुगा मोगी फैमिली दा माजे लोक्सन बीगद्रा लेकाई केनो सिंग केनो तौगद्रा हाइबगी मागी चपचाबा म खंगद्रिबनीना को जासागी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड दी होजुजी मपाई कस्टडी दे लेबदुदादी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ओइरिबा केनो द मदर दुगी होजी केनो ता बाप ताद्री है बाप ताद्री है केनो द नुपा मेम दु द माबु अकोमोडेट तौरगा फजना मा केनो तौ केयर तौगा थममगद्रा और मागी होजी माना लेरिबे नुपादुगी इकोनॉमिक कंडीशन कई लेरी कमाई तौरी खोली मागी तोान मागी कानू अंगांग दुक लाप तागदी कानू फमु अमु लेब्रा खोटब्रा हाइबो मैम सिंह दो अनसर्टेनिटी दो लेबनीना बट टाइम विल कम सागी हारिबा फजना सरू दौकांदा मागी अदुगुंबा मैम सिंह दो लेकांददी द चाइल्ड कैन गो एंड रीइंटीग्रेट विद द मदर को अदुगी मैम सिंह जे अदुगी जु होइना हारिबा कंसर्न होगी डिस्ट्रिक्ट की कोई पार्टनर सिंह दा एज वेल एज कोई दा हारिबा होगी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यू कोई यूनिट सही बसिंग जिगा खुसम नरगा को सोइदना केनो मा लाकपे यम नोंगाजे ओजानो निब्ला होजिकी हारिबा इंसिडेंसेस दा मसैता ngसागी खामदोकपगी मवोंग अमा मसैदा लाल हेबा होजि ngसागी ममांगदजु ओइ ओजा प्रेमनादाना जो हाबिग्रे अंगांग से के आम लाइक हाइबा अंगांग नो बट मदुगी अदु योबा एजुकेशन अदु योबा माइगी वाखलोन दो लेत्रगसु तौरिबा इंसिडेंट से फत्ते हाइबगी अंगांग दुरदि फाउरी अदुबु लेरिबा क्राउड टुडे द लेरिबा मरु ओइन रुपी मयामना क्वेश्चन लगा लेरिबा मफम दुदि मसिगी इंसिडेंट से फत्तबने हाइबगी ngahaki asawboduna mang tharaga tawkiba pot sidaida mayam sida lamdam sida leiriba mayam sida uribasi madurei da leiriba nupi mayam akoibada yauriba involved toriba nupi mayam si makhoigi wakalon se karino haibagi question se this is a big question haitar masi matang sida makhoina tawriba pot se makhoigi wakhandura dinga saidi haidi haibigre education gi mangal hadu watpadi oigani haina adubu hena sangjilaga masai de hena kari haina haibini moina khalam doidodi अखोइन तौसिना ख्वाइ फरबने खलम दोइने अखोइन तौरिसे ख्वाइ फब थबकनी अखोइगी समाज से कल्लिनी अखोइ लेकाइ से कल्लिनी हाइबगी वखंदनेबा मोइना संगजली सिंगसे अदुबु ngसाइगी चटनबी ngसाइगी मोरालिटी पोलिसिंग अदु अदा मयाम सिंगसे लाइसिदी ngसाइगी अखोइना होजे हाइनगरे एडल्टरी हाइबसी यारे न सुप्रीम कोर्ट ममांग चाहिदा लाउथोखरे हाइबदी सी पोचिमसु यारे लाउथोखरेबा अदुबु लाइबो वाफमदी अइना निंजंग बगांदा अइन ममांगैदा थबक तौबा चाही मरी मंगाई ममांगी वारी म निंजंग नुपी मखंगना मासे नुपा लेट्रे अदु लेट्रकांदा मासे थबक इंखांग सुम चटपा मतमदा मचा सिंगसिगा मनेबो असोनबदुगा मकोबो असोनबदुगा थनमगा माई नुपाजे लेहिदबनेबा मचा अहुममगा थनमगा अदु लेहिदबा मतमदा माई मचा सिंगना चरा चाक चानिंगाई लेतबसे मसे मागी युमधंगनबा सिंगना चाक चरा मा हापीदेबा अदु माना मागी अतोप प्रोफेशन आइदी इंजांग नापी योनदना खोतना मागी हिंगनबो होनरकवा मतमदा मा पुबा मतमदा नुंगाइतबा नुपासो तुम यावरकपा जाने अदुना मतेंग पांगबिरकपा मतमदुददी अदमाइना मतेंग खरगा पांगनरगा सेन माई कैपिटल के का मतेंग पांगनरगा तौरकपा मतमददी ngसाइगी नुपीदो ओक्तबी ओलकपदो सिगी पोट अमा अखोइगी यामना अखोइगी समाजदा अइनसु यामना ngakpa instances yam thoi ado ngसाइगी नुपी सिंगसिना खलम दोइसिदी अखोइना ख्वाइ फरे अखोइ लेकाइ से अखोइ प्रोटेक्ट तौदोइनी हाइबनेबा अदुबु लो ददि अदु पुतु यादे हाबनेबा लो ददि कनाना अखोइगी लो सिददि अखोइगी हाइबो वादी कनामदा लो सि मखुत पाइबे यादे हाबनेबा इसम समना ngasi facebook ta upload तौरैबा ngarang upload तौरैबा मी दो अदु ngasi फारे हाइबगी पोट अमा थोगलेइसे कइगुम माना मदु upload तौरम दबिदा social media दा upload तौरम दबिदा माना कइगुम मदु मफम चाबा पुलिस दा
or natraga immediately mana police amuk phone torom taragadi mado price piram ba yabani adu sigi poaching je khoina aina sai mamang do sai jagi do tawdori ba thabak sing se ta kangsi kangang khinga khoi phi para chen thok pu ya hina bi ma lei bse sometimes yam darkar oi but sometimes pochi chumira lalira habiki akhoi da adu gi khandhana bagi poch amta leite ba aru akhoi gi leiri ba potential se akhoi da adu chen thok pangam bagi potential am lei bse si potential se afaba rom da sina ragadi hena phaga doba adubu masi hena akoina negative rom da yam toin akhoi energy se sijinai ba ado sometimes akhoi gi si potential se kana gum kharna su tuloina dum sijinai khulai oina dum sijinai ba karama makhani khulai no hara kan da sometimes samaj kan na bani hara kani sometimes nupi gi jat kan na bani hara kani so many maming phaja ba yamna yam phaja maming di piraga sijina ne ba adubu hari ba hojiki mayam se kannana bani haidana chungthoga makoi se awareness khara wat pa dawna tawri ba nupi sing sida maru oina wat pa dawna tawri se masi women activist ki through degi magi concern oiba whoever concerned is na hari ba mafam sing sida awareness pibegi hojiki pot se yam toina chathabi base darkar oi jaba yam toina chathabi se mobile se phatte ha base loi khangna re dana ko khangna raga mamangi ulogi instances so dum achauba paramani ba mayamgi adu pochung do phanyam na moina tawuri intervention do phanyam phabu oiraga su moina tawuri design do lambi do lal ha ba madi khoi loina ma khangna gare dana adu sisus amane ba haidi si mo violence khuding ma ki moi asau boi leirangani yaning da bodi leirangani but law je khutta pai bi gano ha ba ne ba law khutta pai rak matam da ne ba phata myam thoklai myam sing si adu ngasai gi nupi si gi punsi da kai gumba ngasai gi ma ji society torok pu leidana tongan be extreme steps me am lor ko matam da mi ma sigi ba je kana go khara na phata da lei do sro ku sigi bana phai kai na khaina rak pu yawe but akhoi gi miyeng da adu na te ba samaj ma semak pa ha se aphabu su phata bu su punna leiminara kan da phata bu su thokmina je ha ba ne ba adu gi wakhal lon je ma pung phana gyan tamina na bo khona rak ko se matam su yam changani but ai wakhan da di immediately hujiki oina akhoi gi bill loina leijari ba pot se akhoi gi state ki oina leijari ba pot se masi athu matam da akhoi gi ek onthok piraga akhoi gi state ki oiba legislature ama leiraga di sigi posting je maram di sina aroi busu oiroi ahan busu nate tholok pusu myama ma yari ba maram akhoi gi praja gi kok sida khalli se ngaktang gi oiba pot to akhoi hainaraga lakpo pot ni na sigi posting je adum chatha bagi pose adum lei haina ai de main khalle ba aduna akhoi na nupi sing sida nupi khakta da akhoi na haibagi moto isam samna nupa myam nupi lol nupa myam nupi lole ba ko myam ama lole but nupa am da khoi maru ko ga smaina sunu yang ngang tai ha ba se khoi thoi do pata ba leite ba hari ba sigi poching je khoi na hai di phare moral immorality ha ba se phatte hai tara ga di ani mak te apply to biyo ba ani mak te apply to si akhoi sama sing do se hai ta ai hana sing do pom ju change ba ai gi ngasai gi morality bu control to ri ba mayam sing du da ai na haijening hangjening gi bo hang di akhoi se kadai ba ba morality se kyam mamutana nai na ba mi oi doi no ba control to riba morality bu immoral oiriba activities bu control to bu tholaiba akhoi se karai bhauba isana akhoi se asengba morality leiba mi na habase and morality is a definition me amam thola ane ba de yam no aje oza prim ta hoziki hariba sense da more violence ariba past ogriba bill se act on ring gi di masi thing mada kitang awaba madi thokani habase madi thoi adubu hoziti ngasi gi uriba footage sidadi hariba angang amadi mama sidi pura victimize tograbani haizariba masi gi smaina more violent ki victim oiba sidadi ngasi Bishnupur district ki police na di phakatan hozimi me ama smaina leire adubu phangiba hoziki hariba victim ani sidadi karino makoina sarkar gi side ki phangba yaba leigadaba mogi makoi gi facilities ai tare hojiki ahan bada mama gi du ama ka inthaning ba she accusing she ke gumba mara le ri sing je thadoi haina khanba le taragadi police na athu matam da charge submit to bi taragadi charge lak taragadi charge tu na se trial to ramni na charge to once lak ga ma da bail do yaroi do ne ba so under the mob violence act mob violence da khoi gi sigi bill dam pass so hai kan mai 3 month manu da magi kano do charge to submit to ga mani police na kan hai ko like smain to do na yamna andak pa matam da police na yam thoi yaung na to bi tar ga di charge se thuna hek submit to tar ga di sai gi case se haidong haijin ge oi wafum chama yaroi second thing ani su da ina mai nu bana mob violence like case sing se ayam ba se charge halak to number ayam ba ta ne ba
like Manipur charge मैम हलकता मैम मो भाई ने चला कि कना कना के वाली सिगे हंगलो है तादि PLM तक हाई कोर्ट ता साइन से है करना दे like सुमाना मो violence की थिंगनरी बि victim मैम सिउ फजर कुहन के हाई तारगदी अथु मतन सासे सबमिट तोरगदी मो violence की मतंग चमा खर को कने ने थमनिंगे दो होजी हंगिबा अमा क्वेश्चन अमा दुना कहेवा हाई बाजी की बिल से एक्ट ऑन रगदी yes अनि होजी हंगबदना सैगी मोई की दमक द कानब करी करी पिबा याबगे हाइबा क्वेश्चन दुने होजी क्लाइसे गवर्नमेंट की साइड तगे गवर्नमेंट की साइड तगे रंग चिंचिदा पिबि होया से ताव मोंतन सो हाइबि करे फर्स्ट थिंग अहन बसे तो खरी दरका इदा से काउंसलिंग हाइबने अंगांग दुदन नतना ngasai mama दुसु काउंसलिंग या मस्ट ने मरमदि हजिकी लेरिबा मोबतुदा मागी लेरमगदबा मेंटली स्ट्रेस से हम चाउन फजना लेने बन पिदुम पिचा दुकी इवन दो बबानी सी कोइना रे हाइबस्ती साइगी कराई बुक चुमी हाइबस्ती हाइबा यात्रीबो आफ्टर साइगी लाइबा पोट अनि रे एमिट तोंगरा का लाखदा वाफम ने अदु मबानी एडल्टरी नि हाइबा वाफम सिमा एबसिमा तसिंग यानिंग दे अदुगा लेरिबा मियरली इलिगेशन अमा चिंगनबा याबा मोंदा मोइना कोइना नबा याई हाइरगा माना तौर सही पोतु पोतु लागा सही पोसी लाइरबनी उपाय लेजदबनी मोई जखन नमथुरसु यागनी कन हाइबे पोत यम कन तब माले गवर्नमेंट की साइड थमजनुगसे गवर्नमेंट पीब याब पोसी इवन मोई मई मेके हजिक थोदोप कायब तुबदी लेट्रिको मोइगिसे मागी मेंटली स्ट्रेस तौरीब खोलीबसे ममासिगी ओइना शॉर्टर होम अमदा थंबिरगा माबू फुल काउंसलिंग वेल इक्विटेड ओइबा डॉक्टर अमदा फजन तौबीबा मसिगी एक्सपेंसेस पैसा से कमाई तौगे हार कांसिदा बाय द कनोना गवर्नमेंट न मसाइगी हक्सिंगी तेंबांगी मतंग दसु मालुम लौबा यानी इवन शॉर्टर होम अमदा लेगदि ऑल आर द फ्री गांगतिनी मागिदा इवन जुम कई थुगाई नत्रग युम तानथोरप नत्र मफम धर्मा लेबे माई नुपाद माग लेजगे माई नुपादना नुपी मरान से यानीते माग लेजगे है तारगदी गवर्नमेंट मधु प्रोटेक्ट पीगदबनी पुलिस प्रोटेक्ट फजन माबू थम्बीगदबनी सिसे मैम दरकार होय देन अंगांगदुना ममादु कन्नबा याम कन्न नानथोकचरकांद हौजिक मपादु मनाक्ता अंगांगदुन एई हैरे ममादुना तुंगान नुपामगे मनाक्चरे सिगी पॉइंट से मैं थमजगेबा हिंदू द लुहोंगबा हाइबसे मंत्र सोलकांद्र लुहोंगबनेबा बतल अनी दंगछनरगा नत्रगा फी मसेट अनी किशनरगा मदु लुहोंगबने है सुगा यादे सो अदुई तरगदि ngसाइगी मबानी न कुंदु कनोदा बतल अनी लेंछनरगा तौबदुदि अदु लुहोंगबदु नत्ते अदु नंगसे ममा अदु नपा मतु इनहनबजु तसिंगना लाले मदु अरान मौंग रॉन्गफुल कन्फाइन तौसल पिसनगीबनेबा हाइदेबा मीसिंगदुना अदुना नुपीदु सेफ साइड फजन लथोगा मक कई पामे मक कनाई मनाक लेनिंग हाइबा मागी कंसेंट अमा लौबीबा हदि हजु हजु के स्ट्रेस लेंगे इधर कंसेंट लौ नतबा आफ्टर काउंसलिंग खन तौबिर का मान ने तार कान जदा मा कमाई लेके गेन अदि सोमना प्लस अंगांग दुमा मेंटली स्ट्रेस तोरग लेरिनी अंगांग दु तुंगा थमा तमदा मान ऑलवेज मा पाई मारत लेता गो सेगी ममाल सेट तो मुंदा ए मा कमाई तोरंग देगे ए मा कई खलंग बदेगे हाइबा वफम से एक्सपर्ट कनो अमना साइकियाट्रिस्ट की एक्सपर्ट अमना माबु काउंसलिंग तगजु मामा दुग मागु उनबदा अंगांग दुगी अपाम बनि जे फजना इंथो इंजन सानाबा नुंगाइने एग्जांपल नोंमा रेप विक्टिम अमखक समान थोपने रेप विक्टिम से मते मनो अनि न तोपम न रेप तौरे खोले अदुदा सैगी मागी नुपास नुपि लौजकी के हायबो खुदक तो बाबा से लेमिनार लमदुर थमदन अतोप मफम ऑर्गनाइज अतोप साई नुपा नुपी थमीनगीबा अदुदगी बाबा से नुसिनब पोट अमको ओइरगा साई पास लाइफ के मागी वरी तो मागी हस्बैंड एक्सक्यूज तोबगी मेंटल स्ट्रेस मैम लाकदो द माई नुपादन आई लेसी अदु लेसी मान कंट्रोल टॉक्सन बिरक हाइगद्रे हाइतारे अदुना सुमान तो बिरकता सु फगद्रा हाइना सेशन अमा तौनिंगे सीना गवर्नमेंट की ओइबा वफम सिंगसिदि सिसिनि अदुगा नुपादुगी मनाक्ता लेगे हायक्तदि देन नीड द पुलिस प्रोटेक्शन दरकार लेनि हाइदि मागी हा मै नुपादुने अंगांगदुने मामादुने मोइ पुन्ना मफम दुने लेगे हाय तारगदि पुलिस प्रोटेक्शन am दरकार लेगने इसिमान थमजि याम नुंगाइजे हौजिक एक्सपर्ट पैनलिस्ट मैम ना तापिरिबसि ngasi phagaliba mioi taramatoi phagat kare haribasi karigumba अखोगी हेक थेंगनरिबा बेल पीरगा थुने त थादोखिबा सिगुम्बा से थोक्तनबगी दमकता चार्ज शीट असी बिशनपुर पुलिस ना याम थुना सबमिट तौबिरागदी मखोगी बेल प्ली सी रिजेक्ट तौबा सिगुम्बा अदुमाइन तौदना मसिनसु पेनल्टी पीबदा हेन मतेंग पांगनी हाइबदु माइबिरा दुगा सिगी मथक्ता मु गवर्नमेंट ना साइगी पार्लियामेंट अखोगी पास तौखरिबा बिल असी एक्ट ओनथोपिरागदी हारिबा मोब वायलेंस असी हंधबदा यामना मतेंग पांगनी हाइबसी aside thamjaraga ngasigi discussion hour unabated more violence in Manipur si matang asida lusion jege ngasigi sarga biriba
Manipur Alliance for Child Rights की convener Montu Ahanthem, Human Rights Law Network की Assistant Director Advocate Athokchom Premlata Amadi, Women in Governance की convener Nonibla Naringmamu Mukan Nathaka Pongdukchari. Ngasigi oina di ISTV की discussion hour matang asiri lo sinjari meeting tabiru punumpu amkan na khurumchari.